السلام عليكم البناتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جديد. اليوم جات عندي الصديقه ديالي ليديا، وبغينا ندير معكم واحد ان بتي فيديو اسئله واجوبه. هي غادي تبقى تطرح لي الاسئله وانا نجاوبها، وانا من جهتي من الجهه ديالي غادي نطرح عليها الاسئله وتجاوبني. ولا نقدم لكم صديقتي ديال ليديا. il faut dire un mot. Bonjour, moi je m'appelle Lydia, je suis venue aujourd'hui voir mon amie Karine et on va faire un petit question-réponse. Je vais lui poser des questions et elle va m'en poser. On va se répondre voilà, toutes les deux pour se connaître un peu plus et pour vous partager nos vies. Voilà. Ok. Donc je commence la première question. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie؟ قالت لي قلت لها يا انا اش كتبغي ديري في الحياه ديالك؟ J'aime faire les magasins, C'est sûr. le maquillage, Ouais. passer du temps avec mon fils, jouer avec lui, profiter de lui et de ma famille. Voilà. Mais c'est bien. À mon tour. Donc oui. Alors, qu'est-ce que tu aimes sur YouTube? الحاجه اللي كتعجبني في يوتيوب هي اولا كنبغي المناقشه مع اليوتيوبرز، يهضروا معايا ونهضروا معاهم. كنبغي كتعجبني الكوزينه. انا من عشاق الكوزينه من الصغر ديالي. كنبغي لا كويزين. انا ملي كنقنت ما كنعرف ما ندير، خصني ندير الكوزينه باش نرتاح. زعما الكوزينه كنرتاح فيها بزاف بزاف بزاف. فوالا داكشي اللي كنبغي في يوتيوب. Très bien. Ouais. Donc la deuxième question, Lydia, quel est ton rêve que tu aimerais réaliser؟ اشنو هو الحلم اللي بغيتي تحققيه؟ Devenir une businesswoman, Wow. femme d'affaires, milliardaire, millionnaire. Moi. Pourquoi pas? كلشي ممكن. Voilà, avoir mon business, quelque chose qui me passionne et que c'est moi qui, voilà, je suis qui est la directrice, quoi, la boss. Ah, la directrice. Voilà. Très bien. Allez, alors à mon tour. Oui. Donc pour toi, est-ce que tu as un autre prénom? وي قالت لي واش عندك واحد الاسم اخر؟ بيان سور عندي واحد الاسم. فاش تزاديت الاسم ديالي الحقيقي هو خديجه. جو مابيل خديجه. وافتخر الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجه ديالو اسمتها خديجه. وواحد المثل العربي كيقول لي ما عندوش خديجه يديرها فوق الباب ديالو. فوالا. دونك اتوا ليديا، طون بلا بريفيري اشنو هي الماكله المفضله عندك؟ طاجين زيتون. طاجين زيتون والله. واش تفلاش طاجين؟ Oui. سهله. Mon plat préféré. Ah oui, Ok, j'aime beaucoup. La prochaine fois inchallah. Bon. Comme moi. À mon tour. Pourquoi tu as changé de prénom? قالت لي علاش بدلتي الاسم ديالي. اولا قبل كل شيء فاش جيت انا في فرنسا قلت لكم جيت في 1986 وكنت ديك الساعه كنقلب بزاف باش نخدم باش نشتغل. وفي اللي عطيتو السي في ديالي كيشوف خديجه ما كيبغينيش. عامين صافي قال لي الزوج ديالي الاول قال لك علاش لا ما تبدليش الاسم ديالك ونشوفوا واش ربما يقبلوه ولا لا. هي هذيك درت الجنسيه فرنساويه ودرت الاسم ديالي كارين وتقبلات والحمد لله. الاسم ديالي حقيقي باقي وعندي جوج جنسيات. عندي الجنسيه المغربيه وعندي الجنسيه الفرنساويه وافتخر بها والحمد لله. الا مشيت للمغرب كان خديجه وصحاباتي كيقولوا لي خديجه اللي عرفني، ولكن في البيروات وفي الوراق والقهور تنقول لهم كارين. فوالا سي سا. Donc Lydia, est-ce que tu voudrais vivre dans un autre pays؟ واش تقدري تعيشي في واحد الدولة أخرى؟ Oui. Pourquoi؟ Déjà il faut les moyens. Je quitterai pas la France pour aller ailleurs sans les moyens. Mais oui, j'aimerais vivre dans un autre pays et pourquoi pas au Qatar. Et à Dubaï. Ah oui, Dubaï c'est la plus belle ville. Moi aussi j'adore Dubaï. Voilà, c'est très bien. À moi.
Alors, est-ce que tu aimerais toi un jour retourner vivre au Maroc? قالت لي واش كتتمناي شي نهار ترجعي للمغرب. بيان سور المغرب ديالي افتخر به. وكنبغيه بزاف والوالدين ديالي تما والعائله ديالي والاصدقاء ديالي وتما كبرت وترعرعت وحتى الان وان شاء الله علاش لا الا كان شي بروجي ولا الا كبرت ان شاء الله علاش لا نرجع الرجوع للاصل مزيان. Voilà. Donc, à toi, c'est la dernière question. Qu'est-ce que tu déranges chez un homme? هي قلت لها اش من الحاجات اللي ما كتبغيهاش اللي كتزعجك في واحد الراجل. Les mensonges, Bien sûr. les menteurs, le mensonge, l'infidélité, c'est normal. Et c'est Il y ça. a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais principalement c'est ça. Le mensonge et l'infidélité. Ouais. Voilà. C'est bien. À mon tour, alors. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser en ce moment, toi? قالت لي اشنو هو الحلم اللي بغيتي تحققيه الان. عندي بزاف ديال الحلم خصني نحققو ولكن الحلم الان اللي بغيت نحققو هو نكمل الشرط الثاني ديالي في يوتيوب. عندي الشرط الاول وبقى لي 4000 ساعه باقي ما كملتهاش في يوتيوب والامنيه ديالي هي نحقق الشروط ديالي في اليوتيوب باش نكمل 4000 ساعه. ودعيو معايا وعاونوني. عاونوني. Donc il me reste moi une question. Oui. Alors, est-ce que tu es prête à te marier? بيان سور سي قالت لي واش انت مستعده باش تزوجي الا لقيتي شي راجل. علاش لا الا لقيت شي راجل كيبغيني وكنبغيه وكيفهمني وكنفهمو علاش لا انا مستعده نتزوج و الله يجيب لي شي راجل الحلال ويكون فيه الخير يا ربي امين. وصافي هذا هو الكيستيون ديالنا. درك غادي نشربوا القهوه ديالنا صحتنا يا صحتكم راحتكم وغناكل واحد الكاطو. جي في دي بتي كاطو سو لا طاب. ها هو درت عاود داك الكاطو البنات اللي درت لكم في القناه مشى تكال درك هاد الصباح نوض ودرت الاخر. ها هو صحتكم وراحتكم. Allez, tu goûtes mon gâteau, Lydia. Oui. Et Lydia, tu parles un peu l'arabe? شوية؟ شوية. شوية. تتفهمي ولكن. Oui. Plus. Et ton fils, tu le parles un peu l'arabe? Oui, il y a quelques mots par-ci par-là. Il comprend un peu la langue, mais. أرواح سير. وي حيت عندكم سميتو هي جزائريه وانا مغربيه. سي با باغي. سي با باغي شويه نفهموا بيناتنا كمان. نفهموا حنا مسلمين جميع وخوات سي ديليسيو. شوفوا. ميرسي. مادلين سوبر مويلوز. ميرسي ليديا. Cuisinière a dit hors pair. ميرسي. جادور كويزيني والله كيما قلت لهم قبيله. الا انا كنقنط ولا شي حاجه مي ما في ميكوني كتقول لك ماما فا في يوتيوب ديري لا كويزين. ملي كندير شي حاجه عاد كنرتاح. وي جو سي با سي كيلك شوز كو جادور. سي اون باسيون. صح يدك بنينه. خفيف و تي فوا لي مويلو ليجي. إلي ليجي وي. سي تري بون. حيت كاينين اللي كيديروا لي غاتو كيتفشوا. انا لا شوفي هاي بومبي. Pourquoi c'est quoi ta recette? Tu mets quoi dedans? La recette, il faut regarder. Oui, bon. Mais pour ceux qui ont raté ta vidéo, vous allez sur le canal. قالت لي شنو هو مصير قلت لها سيري شوفي في القناه ديالي. On voit ma vidéo. Non, la même chose. Dis-lui, allez, direct. Tu ne mettrais pas, Rena. Non, c'est très bon. Avec un petit café, là. Délicieux. Bah oui. Surtout le cabert de l'hal. C'est comme ça qu'il passe. Confinement, que t'aimes là. Bah oui, c'est ça.
C'est mieux comme ça. Heureusement qu'on a des amis, qu'on arrive à se voir quand Ouais. même, tu vois, voilà, on passe des moments comme Voilà, on ensemble. respecte, on fait ce qu'il faut et après, Voilà, Inch'Allah. شي نهار ان شاء الله غادي On s'en نتروفي un vaccin comme ça on va est avec ça, tranquille comme ça on est tranquille, oui. ان شاء الله. هذا الماسك تلنا سي كاينين الناس ما تيبغيوش لي ماسك صافي دي انا زيما. دابا بزاف لي بوتون هنايا et tout, ouais. La peau elle respire pas le masque. C'est pour ça que tous les chouïas grasses, tu vois. انا لا ماشي ديالي والو. لا Ça, Tia, combien de temps tu le gardes? Mais tu quand je sors dehors et quand je rentre. Bah oui. C'est vrai. C'est vrai, c'est difficile. Je sais pas comment ils font les enfants à l'école Ou les tout ça. khadmou et tout, toute la Ça, journée. toute la journée. Dans les bureaux. Et les enfants, d'abord que t'as 6 ans, ils disent le masque, nous c'est qui? Je sais pas, j'ai pas demandé à ma fille s'il lève le masque ou non. La classe. ما نعدهمش الحق. Ah non, 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 non. يدخلوا بيه في ليكول يخرجوا بيه في مساكن. اه وي نو نو ايوا سيدي اش غندير داكشي كتب علينا الله. بحال الشوا. الله يبعد علينا هاد البلاء يا ربي يعني نرجعوا للحياة ديالنا. ايوا صافي. Alors tu veux que je te fasse un tagine, Lydia alors? Tagine zitoun. Tagine, Tagine. T'adores le tagine? Ah oui. C'est quoi tes... Il y a quoi encore? T'as un tagine, t'as quoi? Quoi d'autre? Bien sûr le couscous. Le couscous. Ah, ben après, sinon c'est chinois. Japonais. japonais. وهذوك لي ماكي نحبهم بزاف. معاك هذيك لا صوص الكحله سكري لا تعرفي هذه شنو هي؟ هذيك لا صوص كحله سكري لا ما عرفتهاش انا. C'est comme si les sushis, que tu trempes les sushis dedans et après que tu manges. ماشي حطيت لك قبيله لا؟ لا مش هذه. ماشي هذه. C'est vrai, c'est bien à manger chez moi. Moi aussi j'adore. صافي كملتي قهوتك ولا باقي؟ باقي لي شويه tranquillement. Bon, si vous aimez, on se retrouvera pour faire d'autres vidéos alors, tous ensemble. Hein. N'oubliez pas les pouces. Alors, بحال هذا البنات. Il faut dire le mot de la fin, Lydia. Oui. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des j'aime partout pour ma chère Karine. Et puis, si vous voulez nous retrouver sur d'autres vidéos, laissez des commentaires, demandez à Karine qu'on fasse d'autres vidéos ensemble. On pourra trouver des thèmes, des choses que vous aimez, qui peuvent vous plaire. Ou si vous avez d'autres questions à nous poser, qu'on pourrait vous répondre. Avec plaisir, ce sera. Ok. البنات غنخليكم ان شاء الله الفيديو الاخر. كما قلت لكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش المساعده واللايك. كنقول لكم شكرا الى اللقاء. au revoir. Au revoir. Au revoir.